এইফালে ধুন্দুকটো ইয়াই থকা হৈছে। RX100 देखिए सुपर बाइक खतरा है। पाँचबिला टाइम ओলাই आइছোঁ আৰু बहुत दिन ওলাই आइছোঁ আৰু ভিডিও এটা বনাওঁ বুলি তো চাই থাকিব। তো পেলাই মালখিনি এতিয়া লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ ধুন্দুকটো খুলিব লাগিব এতিয়া। পুৰা মানে খাতৰা আৱাজ দিব তো চাই থাকিব আৰু এই কেমেৰা মাৰি ধৰো। তো এইফালে ধুন্দুকটো ইয়াই থকা হৈছে। তো মালটো ইয়াই দিছোঁ। পুৰা খাতৰা চাউণ্ড দিব এতিয়া। এইটো ইয়াতে লগাই থওঁ এতিয়া। হ'ব तो देखिए पूरा खतरा साउंड हो गया है। चेक करो गाइस क्या खतरा। चलिया लाइसे चलाए खतरा रास्ता घुमाई गई। तो देखिए क्या खतरा साउंड चाई लग RX100 पूरा सुपर बाइक अल्टिमेट बाइक कारण कि कम चालिया बाइक। तो देखिले और इमान धुनिया जगह आसो पूरा आज अफरोडिंग करिलो और नो कि कम पहले चालिया बाइक खन मोर RX100 है 100 नहीं। तो जदि भिडिओ ভাল লাগে ठेपेक्के आंगुलটো मारी सब्सक्राइब तो कर दिबो और कोमलके आंगुलটো भाई लाइक तो मारी दिबो और टिलिंगके घंटीটো बजाई दिबो। ठीक আছে।